हेलो एवरीवन आपण समस्त स्वागत करछि मो YouTube चैनल स्टडी विथ धर्मेंद्र को। आज हम इंक्लूसिव एजुकेशन यूनिट 5 पढिबा जोटा एजुकेटिंग चिल्ड्रन इन इंक्लूसिव क्लासरूम्स अछि। या पूर्व आपनकर अलगा जति सब्जेक्ट अछि तार मध्ये क्लासेस आडक YouTube चैनल रे अपलोड हिछि आपण जाय कि देखि परिबे। तो एजुकेटिंग चिल्ड्रन इन इंक्लूसिव क्लासरूम माने कोन ना इंक्लूसिव माने कोन जोटी बोथ तमरो होची डिसेबल एंड नॉन डिसेबल छुआ गोटे जगह पढुथिबे तो सेही प्रकार एनवायरनमेंट रे सेही प्रकार क्लासरूम रे तांको कोगुळा कोन होची बेनिफिट दबा कोगुळा कोन तांको माने बैरियर फ्री तांको पय रखि करबा से विषय रे आज हम टोटली देखिबा। फर्स्ट होची कोन ना नीड फॉर ए क्रिएशन ऑफ फिजिकल तबरो होची साइकोलॉजिकली एंड सोशियोलॉजिकली बैरियर फ्री एनवायरनमेंट विदिन एंड आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम है क्लासरूम हो कि क्लासरूम बाहर जो एनवायरनमेंट अच्छी सेठी होची कोन ना किछि कोनोसी प्रकार फिजिकली तांको किछि बैरियर देखिबा पड़िबनी कि साइकोलॉजिकली कि सोशियोलॉजिकली पूरा बैरियर फ्री से माने होचते रहिबे जो माने होची रहिले कोन डिसेबल्ड छुआ माने जो रहिले से माने पय गुटे बैरियर फ्री एनवायरनमेंट गुटे क्रिएट करबा। तापर पूरा संपूर्ण देखिबा। Creating a barrier-free environment is essential to ensure universal access to education, particularly for children with special needs. ହେଲା ତମେ ଯଦି ଏମ ରଖୁଛ ଯେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆକ୍ସେସ ଅଫ ଏଜୁକେशन ଯେ ଏଜୁକେशन କୁ ସମସ୍ତେ ହଉଛି ଆକ୍ସେସ କରିପାରିବେ ଗୋଟେ ଡିସାବଲ ନନ୍ ଡିସାବଲ କିମ୍ବା ହଉଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମର ନର୍ମାଲ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଯଦି ୟୁନିଭର୍ସାଲ କୁ ଆକ୍ସେସ କରିପାରିବ ତାହେଲେ ତମକୁ ହଉଛି ସ୍କୁଲ ରୁ ବ୍ୟାରିୟର ଫ୍ରି ଗୋଟେ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସେଠି କଣ ଥିବ ନା ହଉଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟାରିୟର ସେଠି ନଥିବ। पर्टिकुलरली ଏଟା ହେଲ୍ପ କା ପାଇଁ କରିବ ନା ଯୋଉ ମାନେ ହଉଛି ଚାଇଲ୍ଡ ୱିଥ ସ୍ପେଶାଲ ନିଡ୍ସ ମାନେ ଡିସାବଲ ଚିଲଡ୍ରେନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାରିୟର ଫ୍ରି ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଆମେ କ୍ରିଏଟ କରିବା। These children face various of physical, psychological and sociological challenges that must be addressed to promote inclusive education। ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ଛୁଆ ମାନେ ରହିଲେ ଯୋଉ ଡିସାବଲ ଛୁଆ ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ରେ ହଉଛି ଫିଜିକାଲି सोशियोलॉजिकली एंड तमरो साइकोलॉजिकली किबा डिफरेंट टाइप ऑफ चैलेंजेस सब फेस करछन जोटा कि हम इंक्लूसिव एजुकेशन को गोटे होची बाधा दोची जोटा होची हम होची इंक्लूसिव एजुकेशन ताको होची हमें गोटे से जो बैरियर आडक रहिछि ताको हमें कोन करबा हटेइबा। तो बैरियर फिजिकल बैरियर फ्री एनवायरनमेंट ये जो देखिए फिजिकल साइकोलॉजिकल सोशियोलॉजिकल तब गोटे गोटे पॉइंट सब पढ़िबा। फास्ट होची फिजिकल बैरियर फ्री एनवायरनमेंट कोन ना प्रॉपर क्लासरूम लेआउट फर्नीचर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट एक्टिव लर्निंग जति सब फिजिकली जति इंफ्रास्ट्रक्चर जा जा होची बने जाय परिबो जे बडा होची कोन ना क्लासरूम लेआउट जो माने डिसेबल छुआ रहिले से माने आगर बचिबे तांको पय बेंच डेस्क आगर होची बोली बसिबो आ सार मानो पाखरु अल्प डिस्टेंस छुआ माने रहिबे जादर से माने प्रॉपर्ली सुनी परिबे। फर्नीचर माने स्कूल जो बेंच डेस्क अछि से प्रॉपर मरामती हवा दरकार तापर इंफ्रास्ट्रक्चर जो अछि सेठी होची कोन माने कोन ता जो छात फात किबा रूफ अछि किबा वाटर टैंक अछि से हाडको प्रॉपर्ली मेंटेन होतबा दरकार जहा द्वारा पिला माने गोटे भलो एनवायरनमेंट पाई परिबे। एक्सेसिबल फीचर्स जो बला राम्स तब रहउची एक्सेसिबल टॉयलेट्स और प्रॉपर लाइटिंग फॉर द विजुअल इंपैक्ट चिल्ड्रन जो माने विजुअल इंपैक्ट रहिले समन पई पूरा लाइटिंग जेमते रूम टा होची पूरा भलो लाइट पड़थबो तापर होची पुओ झियो किबा होची तमरो डिसेबल चिल्ड्रन माने जो रहिले समन पई होची टॉयलेट होची पूरा एक्सेसिबल हेइथबो दरकार तापर होची राम्स कोन ना जो बड़ा होची जो माने होची लोकोमोटर डिसेबिलिटी रहिले सेमान पई राम्स बना जबा दरकार ये सब फिजिकल बैरियर भीतर गला। तापर जो सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल बैरियर फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करिया पे हमु कोन करते पड़िबो। फास्ट होची कोन ना आर्टिट्यूशनल बैरियर्स फ्रॉम होची टीचर्स पीयर्स एंड सोसाइटी किछि किछि टीचर अछंती जो माने होची नॉन डिसेबल सॉरी डिसेबल चिल्ड्रन मानको पहले कि देखंतनी तांको होची कोन करंती माने नेग्लेक्ट करंती किबा केते पियर ग्रुप रहले तांको सांग माने तांको होची नेग्लेक्ट करंती सोसाइटी द्वारा से सेति होची अटेंशन पातनी। तो फास्ट होची एमानकर होची एटीट्यूड को हम होची कोन करबा देखिबा आ ताको होची मिटिगेट करिबा। तापर होची क्रिएटिंग एन इनक्लूसिव एंड सपोर्टिंग स्कूल एटमॉस्फेयर हम जो स्कूल एटमॉस्फेयर अछि सेठी उटे इनक्लूसिव एटमॉस्फेयर बनेबा जोटी होची डिसेबल्ड और नॉन डिसेबल्ड छुआ माने पाठ पढि परिबे और सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनेबा जोटी नॉन डिसेबल्ड छुआ मानको कोनस प्रकार बाधा विघ्न हो न अडॉप्टिंग करिकुलम एंड टीचिंग मटेरियल फॉर इक्वल पार्टिसिपेशन हला बोथ उटे हमर होची डिसेबल्ड एंड नॉन डिसेबल्ड छुआ माने तुमते इक्वली पार्टिसिपेट करि परिबे सेति पय डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग मेथड करिबा सेठी तांको होची कोन पिक्चर देखि पाठ पढिबा किबा तांको होची ऑडियो सुनि पाठ पढिबा आ डिफरेंट टाइप ऑफ करिकुलम हमें सेठी हमें अडॉप्ट करिबा स्कूल एनवायरनमेंट रे ता द्वारा हमरो सोशियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल जा जा बैरियर अछि ताको सब फ्री हे परिबो। तापर होची इंपोर्टेंस ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन इंपोर्टेंस ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन एनकरेजिंग स्टूडेंट एंगेजमेंट रादर देन पैसिव लर्निंग नो जे खाली सार बसी के होची लेक्चर पढौथिबे छुआ माने खाली बसी के सुनुथिबे सिमिता हमें करिबानी ताको स्टूडेंट मानको हमें एंगेजमेंट किमिति करिबा ना एक्टिवली एंगेजमेंट करिया किमिति ताको प्रोजेक्ट दबा ताको होची विभिन्न प्रकार टास्क दबा जोटा से माने होची एक्टिवली एंगेज रहि परिबे यूजिंग इंटरएक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजी टू मीट डाइवर्स लर्निंग नीड्स हला इंटरएक्टिव टीचिंग लर्निंग कोन ना पिला मानको सहित पूरा इंटरएक्टिव हेकी तमे पाठ पढि परिबो जा जा ताकर नीड अछि गोटे होची
ଭିଜୁଆଲି ଇମ୍ପାର୍ଟ ଯୋଉ ଚିଲଡ୍ରେନ ରହିଛି ସିଏ କହୁଛି ଯେ ସାର୍ ଏଠି ଟିକେ ବଡ ପାଠରେ ପଢନ୍ତୁ ମତେ ହଉଛି ଶୁଭା ଯାଉନି ତ ତାକୁ ଏଠି ବଡ ପାଠରେ ପଢିବ। ଯୋଉମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ହଉଛି ଯାହାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଶୁଭା ଯାଉନି ତାକୁ ହଉଛି କଣ କରିବ ତାକୁ ହଉଛି କଳାପାଠର ପାଖରେ ହଉଛି ତାକୁ ବସେଇବ ତ ସେ ଠିକ ଭାବରେ ଶୁଭି ପାରିବ। ତ ଯାହା ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ନିଡ୍ ଅଛି ସେଇଆକୁ ବେସ୍ କରିକି ଆମେ ହଉଛନ୍ତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ଅଫ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସବୁ ବନେଇବା। ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟିଂ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଟିଚିଂ ମେଥଡ ଫର ଇଫେକ୍ଟିଭ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ସ ହେଲା ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରକାର ଅଫ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଡ ଟିଚିଂ ମେଥଡ ସବୁ ବନେଇବା ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ଆମେ ଆଉଟକମ୍ ପାଇପାରିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ବାଇ ଏଲିମିନେଟିଂ ବ୍ୟାରିୟର୍ସ schools can ensure inclusive education where all children include those with disabilities can live and thrive ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଯେତିକି ବ୍ୟାରିୟର ରହିଲା ତିନି ଟାଇପ ଅଫ ବ୍ୟାରିୟର କୁ ଆମେ ଯଦି ହଟେଇ ଦେବା ତାହେଲେ ହଉଛି ଯୋଉ ଡିସାବିଲିଟି ଛୁଆ ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଏଜୁକେସନରେ ସେମାନେ ଯାଇକି ପାଠ ପଢି ପାରିବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଯିବା ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଫର ବ୍ୟାରିୟର ଫ୍ରି ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ। ଦେଖ ବହୁତ ଥର ସର୍ଟ ନୋଟ ର ତମର ପଡୁଛି ଯେ କଣ କଣ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନବା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାରିୟର ଫ୍ରି ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ବନେଇ ପାରିବା। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଫିଜିକାଲ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ର କଣ କଣ ଚେଞ୍ଜେସ କରିବା ଆମ ଯୋଉ ଫିଜିକାଲି ଯୋଉ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି କିମ୍ବା ରୋଡ ଅଛି ତାର କଣ କଣ ଚେଞ୍ଜେସ କରିବା ତାପରେ ଦେଖିବା କରିକୁଲମ ଆଉ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ ର କଣ କଣ ଚେଞ୍ଜେସ କରିବା। ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି କଣ ନା ଯୋଉ ହଉଛି ସ୍କୁଲ ଗେଟ୍ କତରୁ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଅଛି ତାଙ୍କର ହଉଛି କଣ ତମର ହଉଛି କ୍ଲାସ ରୁମ କୁ ଯୋଉ ରାସ୍ତାଟା ଯାଇଛି ସେ ହଉଛି କ୍ଲିୟର ହବା ଦରକାର ପୁରା ଲେବୁଲଡ ହବା ଦରକାର ଯେ ଉଞ୍ଚା ଖାଲ ହେଇଥିବା ଦରକାର ହେଲା। ପ୍ଲେୟାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କୁ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଅଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିୟର ଆଉ ଲେବୁଲଡ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ହଉଛି ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡା ଯୋଉ ଅଛି ସିଏ ହଉଛି ପୁରା ୱାଇଡ ବାରଣ୍ଡା ଗୋଟେ ହେଇଥିବା ଦରକାର ହେଲା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ସେଠି ଚଳାବୁଲା କରିପାରିବେ ବା ହଉଛି ଯୋଉ ଟଏଲେଟ ଆଡକ ଅଛି ସେଠି ହଉଛି କଣ କରିବା ଦରକାର ଆକ୍ସେସ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ବୋଥ ହଉଛି କଣ ଡିସାବଲ ନନ୍ ଡିସାବଲ ଛୁଆ ମାନେ ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ଆଉଟଲେଟ୍ସ ସୁଡ୍ ବି ଇଜିଲି ରିଚେବଲ ଯୋଉ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ ଅଛି ସେ ହଉଛି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଯୋଉ ସବୁ ପାଣି ପାଇପ ଅଛି କିମ୍ବା ଯୋଉ ଆମର ଟେପ ଆଡକ ଲାଗିଛି ସେଠି ହଉଛି କଣ କରିବେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଟେପ ନୁହେଁ ତ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ଟେପ ଲାଗିବ ଯୋଉଠି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପିଲାମାନେ ୟୁଜ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ୱାକ୍ ୱେଜ୍ ସୁଡ୍ ବି ଫ୍ରି ଅଫ୍ ସାର୍ପ ଟର୍ନସ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଯେମିତି କିଛି ସାର୍ପ ଜିନିଷ କିଛି ନଥାଏ ଯୋଉଟାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ ଲାଗିକି ତାଙ୍କ ଗୋଡ ହାତ ଛିଡିବ। ତାପରେ କଣ ଲୋ ହାଙ୍ଗିଂ ଅବଜେକ୍ଟସ ଯୋଉ ଫଟୋ ଫଟୋ ରହିଲା ସେ ହଉଛି କଣ କରିବ ନା ବେଶୀ ଉଞ୍ଚା ଟାଙ୍ଗିବନି ଯଦି ପଡିଯିବ କୋଉ ଛୁଆ ଉପରେ ହଉଛି କଣ ପଡିଯିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ହଉଛି ଫଟୋ ଫଟୋ ଟଙ୍ଗା ଟଙ୍ଗି କରିବନି କ୍ଲାସରୁମ ଭିତରେ ହେଲା। ତାପରେ କଣ କହୁଛି ତାପରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଲ୍ସ ଆଉ ହଉଛି ଗାର୍ଡ ରେଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ କ୍ରେପ୍ସ ଆଟ ହାଇଟ୍ ଚେଞ୍ଜେସ ଷ୍ଟେୟାର୍ସ ମାନେ ଯଦି ସିଡିରେ ଚଢି ଚଢିକି ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଛନ୍ତି ଛୁଆ ତାହେଲେ ସେଠି ପାଖରେ ରେଲିଂ ରଖିବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ହାତ ରଖିକି ଯାଇପାରିବେ କିମ୍ବା କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଧରିକି ଯାଇପାରିବେ। ତାପରେ ହଉଛି steps should be uniform and bright color should be made slope changes and staircases ହେଲା। ଯୋଉ ହଉଛି ସିଡିର ଯୋଉ ପାହାଚ ଆଡକ ରହିଛି ସେ ହଉଛି ୟୁନିଫର୍ମଲି ରହିବା ଦରକାର ଆବଡା ଖାବଡା ରହିବନି ହେଲା। ଗୋଟେ ବଡ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସୀମିତା ରହିବନି ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ରାଇଟ କଲର ଦେଇଥିବା ବ୍ଲାକ କଲର କିମ୍ବା ତମର ରେଡ କଲର କି ଯୋଉ ଲାଇଟ କଲର ଦେଲେ ସେଠି ଛୁଆ ମାନେ ଦେଖିକି ଆସିପାରିବେ। ଯୋଉଠି ଯଦି ସ୍ଲୋପ ଯୋଉଠି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସ୍ଲୋପ ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଠି ଅଲଗା ଅଲଗା କଲର ଦବା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଛୁଆ ମାନେ ଦେଖିକି ଆସିପାରିବେ। ତାପରେ କଣ ନା stignage should be signage should be include print visual and barely at a readable height ହେଲା। ଯୋଉ ହଉଛି ତମର ସାଇନେଜ ସବୁ ଲେଖାହେଇଥିବ ସାଇନ ବୋର୍ଡ ସବୁ ମରା ହେଇଥିବ ତମର ଟଏଲେଟ ପାଖରେ ଲେଖାହେଇଥିବ ବଏଜ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖାହେଇଥିବ ଗାର୍ଲସ ହେଲା। ସେଠି ହଉଛି ବଏଜ ଆଉ ଗାର୍ଲସ ଯୋଉ ଲେଖାହେଇଛି ସେଠି ବାଲି ଲେଟରରେ ଲେଖିବା ଦରକାର ଯୋଉମାନେ ଭିଜୁଆଲ ଇମ୍ପେୟାର୍ଡ ସେମାନେ ଛୁଇଁକି ଯାଇପାରିବେ ଯେ ଏଇଟା ବଏଜ ଲେଟର ଏଇଟା ବଏଜ ମାନେ ଟଏଲେଟ ଏଟା ହଉଛି ଗାର୍ଲସ ଟଏଲେଟ। ସେଗୁଡା କହୁଛି ଯେ ସାଇନ ବୋର୍ଡ ଆଡକୁ ବହୁତ ହଉଛି ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ଅଫ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଲେଖିବା ଦରକାର ଆଉ କମ ହାଇଟ ରେ ରଖିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଫ୍ଲୋର୍ସ ସୁଡ୍ ବି ନନ୍ ସ୍ଲିପରି ଯୋଉ ଫ୍ଲୋର୍ସ ଆଡକ ରହିଛି ତମର ବାରଣ୍ଡା ଆଡକ ସେ ହଉଛି ଯେମିତି ସ୍ଲିପରି ନ ହେଇଥାଏ ଯୋଉ ପାଣି ପଡିକି ପୁରା ସ୍ଲିପି ହେଇଥାଏ ନା ତ ସେମିତି ଯେମିତି ନ ହେଇଥିବ ଆଡିକୁଏଟ ଲେକ୍ଚରାଲ ଲାଇଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ ହେଲା। ଯେମିତି କ୍ଲାସରୁମ ଭିତରେ ହଉଛି ଲାଇଟିଂ ରହିଥିବ ଭଲ ମାନେ ଭଲ ଆଲୁଆ ଆସୁଥିବ ଆଉ ହଉଛି ଭେଣ୍ଟିଲେସନ ରହିଥିବ। ସ୍କୁଲ ସୁଡ୍ ବି ହାଜard free non broken pictures and unsafe selling ସ୍କୁଲ ଆଡକ ଭିତରେ ବେଶୀ ହଉଛି କଣ ନା ପ୍ରଦୂଷଣ ଜିନିଷ କିଛି ନଥିବ କିନ୍ତୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଯେମିତି ନ ପଡିବ ଆଉ କଣ ନା ଯୋଉ ଛାତ ଆଡକ ଅଛି ସେ ଆଡକୁ ଯେମିତି ଅସୁରକ୍ଷିତ ନ ହେଇଥିବ। ତାପରେ କ୍ଲାସରୁମ ଡିଜାଇନିଂ ସୁଡ୍ ବି ଏନେବଲ୍ ଟିଚର୍ସ ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ ପର୍ସନାଲ ଆଟେନସନ ଟୁ CWSL ମାନେ କଣ ନା ଯୋଉ କ୍ଲାସରୁମ ଆଡକ ଅଛି ସେ ଏମିତିଆ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଇଥିବା ଦରକାର ଏମିତିଆ ବନେଇଯିବା ଦରକାର ଯୋଉଗୁଡା ଫର୍ଣ୍ଣିଚର କଥା କହିଲ କିମ୍ବା ହଉଛି ଲାଇଟନିଂ କଥା କହିଲ ଏମିତିଆ ବନାଯିବା ଦରକାର ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଟିଚର ମାନେ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ କଣ ନା ହଉଛି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୱିଥ ସ୍ପେଶାଲ ନିଡ୍ସ ଯୋଉ ରହିଲେ ସ୍ପେଶାଲ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ସେମାନେ ଭଲକି ଆଟେନସନ ଦେଇପାରିବେ। ଆକ୍ସେସ ଟୁ କରିକୁଲମ ଆଣ୍ଡ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ ହେଲା। ଏ ଯୋଉ ଆମର ରହିଲେ ହଉଛି କଣ ଡିସାବିଲିଟି ଛୁଆ ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ କେମିତି ହଉଛି ତାଙ୍କର କରିକୁଲମ ଆଉ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ କଣ କଣ ଚେଞ୍ଜେସ ଆଣିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢି ପାରିବେ ନା ଆଡପ୍ଟ ଆସେସମେଣ୍ଟ ମେଥଡ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ଅଫ ଆସେସମେଣ୍ଟ ମେଥଡ ଯୋଉଗୁଡା ହଉଛି ତମର ହଉଛି କଣ ଫର୍ମାଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ ସମିଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆମର ତାଙ୍କର କଣ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିପାରିବା। ତାପରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ଅଫ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସବୁ ୟୁଜ କରିବା ଆମେ ପିକ୍ଚର ସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢେଇବା ହେଲା। ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ଅଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ୟୁଜ କରିବା ଧର ବୋର୍ଡ ତମର ହଉଛି ହ୍ୱାଇଟ ବୋର୍ଡ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ଅଫ ହଉଛି କଣ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ୟୁଜ କରିକି ଆମେ ତାକୁ ପାଠ ପଢେଇବା। ଏନସିଓର୍ସ ଆଭେଲେବିଲିଟି ଅଫ
accessible teaching aids in the classroom ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା ଆମର TLM ରହିବା ଦରକାର, ଯାହା ଯାହା teaching aids ସବୁ ରହିବା ଦରକାର, ସେ ସବୁ ଯେମିତି sufficiently ରହିଥିବା ଦରକାର। encourages CWSN participation in curricular and co-curricular activities। ସ୍କୁଲରେ ଯଦି କିଛି ଡିବେଟ୍ ହେଲା କିମ୍ବା ଏସେ ରାଇଟିଂ ହେଲା କିମ୍ବା ହଉଛି ତମର ହଉଛି କିଛି କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ହେଲା, ସେଠି ହଉଛି ଯୋଉମାନେ ଡିସାବିଲିଟି ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବା ପାଇଁ ଏନକରେଜ କରିବା। ଆଉ ଯେତିକି ହଉଛି କୋ କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ରହିଲା ତମର ଗେମ୍ କୁହ ସ୍ପୋର୍ଟ କୁହ, ସେଠି ହଉଛି କଣ କରିବା ନା ସିଏ ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ରେ ହଉଛି ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ଯୋଉ ରହିଲେ ହଉଛି ଚିଲଡ୍ରେନ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ହଉଛି ଏନକରେଜ କରିବା ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ହଉଛି କଣ ନା ୟୁଟିଲାଇଜ ପ୍ରିୟର ସପୋର୍ଟ ଟୁ ଇନକ୍ରିଜ ସରି ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଏଜୁକେସନ ର କଣ ଥିବ ନା ହଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଡିସାବୁଲ ଛୁଆ ଗୋଟେ ହଉଛି ନନ୍ ଡିସେବଲ ଛୁଆ ମିଶିକି ରହିଥିବେ। ସେ ଯୋଉ ନନ୍ ଡିସେବଲ ଛୁଆ ଯୋଉଟା ଅଛି ତାକୁ ହଉଛି କଣ ଏନକରେଜ କରିବା ଯେ ସିଏ ଯେମିତି ତାର ହଉଛି ଡିସେବଲ ଛୁଆଟାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ, ତାହା ଦ୍ୱାରା ସିଏ ଯେମିତି ଏନଗେଜ ହେଇକି ସ୍କୁଲରେ ରହିପାରିବ। ତାପରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଆସିସ୍ଟିଭ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଟୁ ଏଡ୍ ଲର୍ନିଂ ହେଲା। ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ଅଫ ଆସିସ୍ଟିଭ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କଣ କଣ ହଉଛି ଅଛି, ମୁଁ ୟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପଢେଇବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଭିଜୁଆଲ ଇମ୍ପାର୍ଟ କିମ୍ବା ହିୟରିଂ ଇମ୍ପାର୍ଟ ସେଠି ସବୁ କହିବି। ଫର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୱିଥ ମୁଭିଂ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ସେରେବ୍ରାଲ ପଲିସି। ଯଦି ଗୋଟେ ଛୁଆର ହଉଛି କଣ ସେ ଚଲାବୁଲା କରିପାରୁନି, ତା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କଣ ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କରିବା ନା ତାଙ୍କୁ ହ୍ୱିଲ ଚେୟାର ଦେବା ହେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ହଉଛି କଣ କରିବା ମାନେ କଣ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବ। ପ୍ରପର ରାମ୍ପସ ରଖିବା ଯୋଉଟା ସେ ଚଢିକି ଯାଇପାରିବ। ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଲ୍ସ ହେଲା, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଲ୍ସ ମାନେ ଧରିକି ହଉଛି ଯୋଉ ସିଡି ପାଚରେ ଯାଇପାରୁଥିବ ସେ ଯେମିତି। ତାପରେ ପ୍ରୋଭାଇଡିଂ ଆସିସ୍ଟିଭ ଡିଭାଇସ ଯୋଉଭଳିଆ ହ୍ୱିଲ ଚେୟାର କ୍ରଚେସ୍ ବ୍ୟାସେସ୍ ଇଆଡେ ସବୁ ଦେବା। କ୍ରଚେସ୍ ଆଉ ବ୍ୟାସେସ୍ କିଛି ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟିକ୍ ନଥାଏ ଯୋଉଟା ଧରିକି ସେମାନେ ଯାଇପାରନ୍ତି ଯାଆନ୍ତି, ତ ସେଇଭଳିଆ ହଉଛି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା। ତାପରେ ହଉଛି କ୍ଲାସ ଆଡକୁ କୋଉଠି କଣ୍ଡକ୍ଟ ହବ, ଯେମିତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ କଣ୍ଡକ୍ଟ ହବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବନି, ତଳେ ସେମାନେ ପାଠ ପଢିବେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହଉଛି ଯୋଉମାନେ ହଉଛନ୍ତି ରାଇଟିଂ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ, ଯୋଉମାନେ ଲେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି ହେଲା, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଛି, ହାତ ଆଡକୁ ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଇଟର ଆମେ ଆରେଞ୍ଜ କରିବା, ଏକ୍ସାମରେ ସେମାନେ ଲେଖିବେ। ତାପରେ କଣ ଏଲାଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରେସପନ୍ସ ଟାଇମ ଟୁ କମ୍ୟୁନିକେସନ। ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ ସରିଲା, ଏକ୍ସାମରେ ହଉଛି ତାଙ୍କୁ ଅଧିକା ଟାଇମ ମିଳିବ, ଆଉ ତା ଛଡା ହଉଛି କଣ କ୍ଲାସରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରେସପନ୍ସ ଟାଇମ ମିଳିବ। ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚରା ହେଇଛି ସାର୍ 2 ମିନିଟ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ସେମାନେ ଏକ୍ସାମ ମାନେ କଣ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ। ତାପରେ କଣ ହବ ଫର ଚିଲଡ୍ରେନ ୱିଥ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ ଆଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟାଲ ରିଟାର୍ଡେସନ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ଭାବରେ କାମ କରୁନି କିମ୍ବା ହଉଛି ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଯୋଉ ଡଲ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କୋଉ ଭଳିଆ ପଢେଇବା ନା ୟୁଜ ଭିଜୁଆଲ ଟାକ୍ଟାଇଲ ଆଣ୍ଡ ପିକ୍ଚରିଆଲ ଲର୍ନିଂ ମେଥଡ। ତାଙ୍କୁ ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିକ୍ଚର ଦେଖେଇବା, କିଛି ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁକୁ ସେମାନେ ଛୁଇଁକି ଯେମିତି ପାଠ ପଢି ପାରୁଥିବେ, କିମ୍ବା ପିକ୍ଚରିଆଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଲର୍ନିଂ ଏଡ୍ ସବୁ ରହିବା ଦରକାର, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମ୍ୟାପ ଦେଖେଇବା କିମ୍ବା ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛବି ଦେଖେଇକି ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଭଲିକି ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଆଡପ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟେମ୍ପଟ ଟୁ ଚାଇଲ୍ଡସ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ ଲେବୁଲ। ଚାଇଲ୍ଡ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ ସେ ନିଡ୍ କରୁଛି, ଯୋଉ ଭଳିଆ ପ୍ରକାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସେ ନିଡ୍ କରୁଛି, ଯୋଉ ଭଳିଆ ପ୍ରକାର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସେ ନିଡ୍ କରୁଛି, ତାକୁ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରକାର ଆମେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆଉ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ପାଠ ପଢେଇବା ଦରକାର। ସେ ବେଶୀ ଭଲିକି ମାନେ କଣ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରୁ ସେ ବୁଝିପାରୁନି, ବେଶୀ ହଉଛି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ବୁଝିପାରୁନି, ତାକୁ ଆମେ ସିମ୍ପଲରେ ବୁଝେଇବା, ତା ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଆମେ ତାକୁ ବୁଝେଇବା। ପ୍ରୋଭାଇଡ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲାଇଜଡ ଟିଚିଂ ଆଣ୍ଡ ଆଡପ୍ଟ ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେଲା। ତାକୁ ହଉଛି ଯୋଉ ଛୁଆ ମାନେ ଜମା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ବହୁତ ଡଲ, ତାଙ୍କୁ ହଉଛି କଣ କରିବା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇବା, ଆଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ଅଫ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆମେ ହଉଛି ଆଡପ୍ଟ କରିବା ସ୍କୁଲ କରିକୁଲମରେ। ଫର ଚିଲଡ୍ରେନ ୱିଥ ହିୟରିଂ ଡିଫିକଲ୍ଟି, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଶୁଭା ଯାଉନି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କଣ କରିବା ନା ପ୍ରୋଭାଇଡିଂ ହିୟରିଂ ଏଡ୍ସ ହେଲା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିୟରିଂ ଡିଭାଇସ ସବୁ ଦବା, ଯୋଉ ମେସିନ ଆଡକ ରହିଛି କାନ ମେସିନ ଆଡକ ତାଙ୍କୁ ଦବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ, ସଫ୍ଟ ସାଉଣ୍ଡକୁ ବେଶୀ ବଡ କରିକି ସେମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ। ଅଡିଓଟାରୀ ଟ୍ରେନିଂ ଦବା by teachers to maximize residual hearing। ମାନେ କଣ ଅଡିଓଟାରୀ ଟ୍ରେନିଂ ଦବା, ଯୋଉମାନେ ସେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ସେମାନେ ଯାହାକୁ କମ ଶୁଭୁଛି ସେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ହଉଛି ପ୍ରପରଲି ଶୁଭିବ, କିମ୍ବା ହଉଛି ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କ କାନର ଯତ୍ନ ନେବେ, ତ ଅଡିଓଟାରୀ ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ। ତାପରେ ହଉଛି ସିଟ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ ଫର କ୍ଲିୟର ଅଫ ଲିପ୍ ରିଡିଂ ଆଣ୍ଡ ବୋର୍ଡ ଭିଜୁଆଲିଟି। ତାଙ୍କୁ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଜାଗାରେ ବସେଇବା ଯେମିତି ସେ ସାର୍ ମାନଙ୍କର ଲିପ୍ ରିଡିଂ କରିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ହଉଛି କଣ ଯେମିତି ଭଲିକି ତାଙ୍କୁ ଆମର ହଉଛି ବୋର୍ଡ ଆଡକ ରହିଛି, ଯୋଉ ହ୍ୱାଇଟ ବୋର୍ଡ ଆଡକ ଅଛି ସେଟା ଯେମିତି ଭିଜିବିଲିଟି ହଉଥିବ, ମାନେ କଣ ତାକୁ ଆଗ ଧାଟିରେ ବସେଇବା। ତାପରେ ୟୁଜ ପିକ୍ଚରାଲ ଟିଚିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ, ଯୋଉମାନେ ମାନେ କଣ ଶୁଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଣ ଦେଖିବା ନା ପିକ୍ଚର ଦେଖେଇକି ପାଠ ପଢେଇବା। ତାପରେ କଣ ନା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ ସାଇନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଯୋଉଭଳିଆ ହଉଛି ଆମେ ସାଇନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କଣ ନା ଧର ଆମେ ତାକୁ ବସି ପଡିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ହାତଟାକୁ ତଳକୁ ପକେଇଲା ବେଳକୁ ସେ ବସି ପଡୁଛି, ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ହଉଛି କଣ ସାଇନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆମେ ୟୁଜ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଶୁଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଆମକୁ ଇସାରାକୁ ଦେଖିକି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତାପରେ ହଉଛି କଣ ତାଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରିବା ଯେ କୋ କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜରେ ସେମାନେ ଭାଗ ନେବେ। ମଡିଫାଏ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଡକୁ ଆମେ ୟୁଜ କରିବା। ଏସେ ଟାଇପ ହଉଛି ପାଠ ମାନେ କଣ ସେ ଏସେ ଟାଇପ ଲେଖି ପାରିବେନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ ଅଫ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ସେ ଆମକୁ କହିଦେବେ। ତ ସେଇଭଳିଆ କହୁଛି ନା ଆମ ଆସେସମେଣ୍ଟକୁ ମଡିଫାଏ କରିବା, ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ ଅଫ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଡ୍ କରିବା। ତାପରେ ହଉଛି କଣ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆକ୍ୱିଜିସନ ଆଣ୍ଡ ରିଡିଂ ସଫ୍ଟୱେୟାର, ତାଙ୍କୁ ହଉଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ଅଫ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଦେବା, ଯୋଉଭଳିଆ ହଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କହିଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କଣ କରାଯିବ ନା ଯଦି ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଅଛି ସେଠି ହଉଛି କଣ ରିଡିଂ ଥିବ, ଗୋଟେ ଏଆଇ ଥିବ ଯିଏକି ପୁରା ପାରାଗ୍ରାଫ ଟାକୁ ପଢିକି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶୁଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ପୁରା ପଢିକି ମାନେ କଣ ଅକ୍ଷର ଆଡକୁ ବଡ କରିପାରିବେ ଛୋଟ କରିପାରିବେ, ତ ସେଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ସଫ୍ଟୱେୟାର ମଧ୍ୟ ଦେବା। ତାପରେ ହଉଛି ଫର ଚିଲଡ୍ରେନ ୱିଥ ଭିଜୁଆଲ
डिफिकल्टीज जहाँ देखा होनी कौन करवा ना आम बार्ली रखा बार्ली एजुकेशन दबा लार्ज प्रिंट सब रखा ऑडियो ऑडियो बुक आड़े रखा टेप रेकर्ड रखा ई टेस्ट रखा जहाँ द्वारा से शुणिकी मन रखिपारे अडप्ट साइंस लैब्स विथ बार्ली लैब्स टेक्टाइल चार्ट्स एंड मॉडल जो साइंस लैब आड़ रही है कौन रही दरकार बार्ली लेवल्स आड़े रही जहाँ द्वारा से छुईकी जापर जो कौन लिखाई टेक्टाइल सॉरी टेक्टाइल चार्ट माने जहाँ को तुम छुईकी अनुभव करेंगे यहाँ कौन लिखाई कौन ना है ग्लोव अच्छे ग्लोव रो सब हूँ कौन ना छुईबे सीधा पूरा हूँ कौन पूरा कौन जो ग्लोव टा पूरा ये ही नथिबो स्मूथ ही नथिबो ता सरफेस टा हूँ आबड़ा खाबड़ा रही से कौन जापर से मॉडल्स आड़क सब देखिए जापर यूज भर्बाल इंस्ट्रक्शंस एंड टैक्टाइल लर्निंग लर्निंग एड्स जो मैप रहा ग्लोब रहा डायग्राम रहा है एवं छुईकी से जानी पार्थिव टैक्टाइल लर्निंग एड आड़ रहा ता सहित आम भर्बाल इंस्ट्रक्शन देवा जेहेतु से देखा जाऊनी तो आम कथा कहीकि बुझेगा प्रोवाइड ट्रेन स्टूडेंट्स यूजिंग स्क्रीन रीडर्स और मैग्निफायर्स एंड मोबिलिटी एड्स है तांको होची स्क्रीन रीडर्स होची प्रोवाइड करबा तांको ग्लासेस प्रोवाइड करबा आ तांको होची चाला बुला करिया पई तांको होची कोन दबा तांको स्टिक दबा सब स्कूल माने पे तापर होची कोन ना सेफ वॉक वे बनेबा जो रास्ता रास्ता घाट अछि सेठी होची कोन शार्प जिंस पडिथिबनी पूरा लेवल हेतिबो हला तापर होची ऑब्जेक्ट ऑब्स्टेकल फ्री एनवायरनमेंट बनेबा कोठी किछि होची ऑब्स्टेकल न रहिथिबो जोटा समय जाकी बाडाई छी तापर होची कोन ना क्लियर विजिबिलिटी जेମିତି ଦେଖା ଯାଉଥିବ ତାଙ୍କୁ ହଉଛି ସେଇଭଳିଆ ହଉଛି टीचर आ ब्लैक बोर्ड ଭିତରେ ସେଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ବସେଇବା ମାନେ फास्ट बेंच रे तांको बसेबा जेमती से भलो ब्लैक बोर्ड को देखि पारथिबे फॉर चिल्ड्रन विथ मल्टीपल डिसेबिलिटी जो मानकर विभिन्न प्रकार डिसेबिलिटी अछि तांको को हम करबा तांको डिवेलप असिस्टिव डिवाइस दबा तांको ट्रेनिंग दबा से कि तांको यूज करबे तापर होची कोन ना कम्युनिकेशन टूल जो बना होची बार्ली साइन लैंग्वेज हला हमर ऑडियो विजुअल जो एड्स आर करला कोन हमर कंप्यूटर रो जो तमरो जे कोन कंप्यूटर हमर होची प्रोजेक्टर जोटी होची ऑडियो वीडियो दीटा होती चलथबो इबा सब हम यूज करि परिबा तापर होची कोन प्रैक्टिकल एंड एक्सपीरियंशियल टीचिंग लर्निंग मेथड एठी बेसी होची हमें प्रैक्टिकल को फोकस दबा हमें लेक्चर मेथड को कम फोकस दबा एठी हमें स्टूडेंट मानकर एक्टिवली केमते पार्टिसिपेट करिवे तापर बेसी फोकस दबा तापर होची मोबिलिटी एंड डेली लाइफ स्किल सब सिखेबा हला से माने जो माने होचंदी माने कोन देखि पार नथि से के चलीबारे तांको असुविधा होतबो ना तो तांको होची जो माने लोकोमोटर डिसेबिलिटी से माने चलीबारे असुविधा होतबो तो से माने को मोबिलिटी फोकस से माने के भली चलीबे ता प्रति फोकस करबा आ डेली लाइफ स्किल सब सिखेबा तांको तापर टेक्नोलॉजी केमि सब यूज करिवे तापर सब जो डीप आ ब्लाइंड स्टूडेंट रहले से माने केमि पाकमेट उटे टेक्नोलॉजी अछि से आड़ केमि सब यूज करिवे ता द्वारा केमि कोन फायदा पाइबे ताको सब सिखेबा एटा सुला टोटल होची तमरो लॉन्ग क्वेश्चन उटे बहुत थोड़ा पड़ी तापर जी कोन ना असिस्टिव डिवाइस एंड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन इंक्लूसिव क्लासरूम्स तो देखिबा एबे कोन ना डिफरेंट टाइप ऑफ जो डिजीज रो जो छुआ माने रहले समान पई कोन सब एड्स आ एप्लीकेशंस रही छी हला ता द्वारा से माने होजि बेनिफिट्स पाई परिबे सेडा सब जिबा एडा सब तुमरो शॉर्ट नोट किबा दीटा होची विजुअल इंपैक्ट आ होची हियरिंग इंपैक्ट दीटा मते मिसे दी गुटे लॉन्ग क्वेश्चन भी बने दे परियो हला तमरो यूनिट 5 रु छुआ गुटे लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो ही आसीबो प्रति वर्ष यूनिट 5 रु गुटे लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो ही आसीबो आ बहुत क्वेश्चन होची यूनिट 5 रे आस्ते तब कोन ना एड्स फॉर विजुअल इंपैक्ट आर डिवाइसेस टूल्स or equipments that help individual with blindness or low vision perform daily tasks independently aids माने का जे aids हो जे किछि डिवाइस आ टूल कोइ परिबा किछि बा इक्विपमेंट आमे कोइ परिबा जहा द्वारा गुटे जहा को कम देखा होची बा ब्लाइंडनेस छुआटा किबा लो विजन छुआटा ता डेली लाइफ डेली टास्क होची कंप्लीट करिया पई इंडिपेंडेंटली जेमति कंप्लीट करि पाथो ता से जो डिवाइस आड़ को यूज करके ताको होची आमे एड्स सिंग कोइथा तो सिंपली एड्स होचंदी किछि डिवाइस आ टूल्स जो माने यूज करंती को माने आमर ब्लाइंडनेस बा डिसेबिलिटी छुआ माने जो माने यूज करथान ताको ही एड्स कहै दीज एड्स कैन बी कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन देयर वेदर दे आर डिजाइन्ड फॉर इंडिविजुअल्स और हु आर टोटली ब्लाइंड और दोज विथ लो विजन जो जदी देखिबा जो एड्स और एप्लीकेशंस विजुअली इंपैक्ट ये दीटा कैटेगरीज रहता किछि एड्स थांती का पई ना होची एड को थांती जो माने लो विजन पई तांको पई अलगा एड्स रहला आ जो माने टोटली ब्लाइंड होची तांको पई अलगा एड्स आरो रहला सेही भलिया बेस्ड रे समान को कैटेगराइज्ड करा जिवो जे को भलिया छुआ ताकू यूज करचंदी से डिवाइस आडको तापर कोन कहला ना दी एड्स आर द एड्स फॉर द टोटली ब्लाइंड इंडिविजुअल फोकस ऑन द टैक्टाइल एंड ऑडिटरी बेस्ड सिस्टम ए जो एड्स एप्लीकेशन ए जो डिवाइस आड बनाइते ए का ऊपर अधिक फोकस करता है जेमिति छुआ माने ताको छुई के होची जानि परिबे एला एटु सब देखिबा कोन कोन एड्स आड को अछि तमे सब जेतले मु देखिबि चित्र आड को तमे जानि परिबो हला तो होची से जो एड्स आड बनाइथिबो से जो डिवाइस आड बनाइथिबो से आड जेमिति छुई की जानि पारथिबे ऑडिटरी बेस्ड सिस्टम सेठी जेमिति साउंड प्रोडक्शन होथिबो सेही भला सब एड्स आड डिवाइस आड बनाइथिबो फाइनली दोज फॉर इंडिविजुअल विथ लो विजन एनहांस देयर रिमेनिंग साइड हला से आड को यूज करके से तांकर होची विजन टाको आउट के अधिका बढ़ाई परिबे तांकर एजुकेशन फील्ड रे होची मरो इंप्रूव करि परिबे
तापर देखा कोन ना एड्स फॉर द टोटली ब्लाइंड से कोन कोन जो माने टोटली ब्लाइंड जो माने रहिले सेमान पई कोन सब होची एड्स एप्लीकेशन आड़ रही कोन कोन डिवाइस तांको यूज करिया पई दिया जाय देखिबा फास्ट होची राइटिंग डिवाइस किछ होची राइटिंग डिवाइस कोन राइटिंग टूल्स हेल्प विजुअली इंपैक्ट इंडिविजुअल कम्युनिकेट इन राइटिंग रिटर्न फ्रॉम यूजिंग बार्ली हला जो बार्ली लैंग्वेज आड़ अछि से आड़ को सब लेखिबा पई किबा ताको सब यूज करिया पई जो डिवाइस आड़ रही थाय ताको होची राइटिंग डिवाइस कह जाय को भला कॉमन किछ राइटिंग डिवाइस आड़ कोन फास्ट होची बार्ली स्लेट और स्टाइलस बार्ली स्लेट और स्टाइलस आड़ ए आड़ छुआ हला यार कोन हिताय ना होची दिस आर सिंपल एंड ट्रेडिशनल मेथड ऑफ राइटिंग बार्ली दिस स्लेट इज a series of cells which each consisting of six notes that corresponding to barley dots देखो ए जो डिवाइस आड़ कोन हिची या भीतर किछ किछ सेल अछि ए देखो किछ किछ सेल अछि या धर किछ किछ सेल अछि तो ए जो गुटे सेल भितर छटा होची डॉट थिबो हला से छटा डॉट होची ताको कहल जे कोन बार्ली डॉट आ सी गुटे सेल भितर सिक्स नोट्स थिबो यूजिंग द स्टाइलस स्टाइलस कोन ना ए जो एटा होची स्टाइलस एटा होची स्टाइलस ए देखछो ना गुटे छुंची बलिया तो एटा होची स्टाइलस तो ए स्टाइलस टाको यूज करके इंडिविजुअल एम्ब्रेस बार्ली लेटर्स इनटू ए थिक पेपर ए गुटे पेपर ऊपर एटा पके देके से ए बी सी डी लेख लेखि कि जिबे तापर जोटा होची जो वर्ड टा सार कहले तो सेही भलिया वर्ड से माने लेख लेखि जिबे तो से कौ भाया लिखते राइट टू लेफ्ट लिखती माने एई पटरू एई पटकू लिखती बुझिपारे आ जिते से पेपर टाक आउ उल्टे दियंती तो से उल्टा हेला ना से लेफ्ट टू राइट हेला ना तो सेही भलिया होची बार्ली आउ स्लेट आउ स्टिरअप रे स्टाइलस रो यूज होती बुझिपारे केमिति होची एबा सब गात भलिया थाए सेठी होची एटा होची स्टिरो एटा होची स्टाइलस ताकू यूज करके सब लेटर आड़क लेखती पेपर रे ताकू पुणी उल्टे दियंती तापर होची नाटेशन ब्लॉक कोन एटा होची नाटेशन ब्लॉक ହେଲା ନାଟେସନ ବ୍ଲକ କଣ ନାଟେସନ ବ୍ଲକ ଦିସ୍ ଇଜ ଏ ଟ୍ରେନିଂ ଟୁଲ ଫର ଦ ବିଗନର ଲର୍ନିଂ ବାର୍ଲି ହେଲା ଯୋଉମାନେ ବାର୍ଲି ନୂଆ ନୂଆ ଶିଖିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ଟୁଲଟେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ଟୁଲଟେ ଦିସ୍ କନସିଷ୍ଟ ଅଫ ରୋଟେଟିଂ ଡିସ୍କ ଦ୍ୟାଟ ଆଲାଉ ଦ ଫର୍ମେସନ ଅଫ ସିମ୍ପଲ ୱାର୍ଡସ ଦେଖ ୟା ଭିତରେ କିଛି କିଛି ଡିସ୍କ ଆଡ ଭଳିଆ ଅଛି ଏଠି ଦେଖ ଇଆଡ କିଛି କିଛି ଡିସ୍କ ଆଡକୁ ଅଛି ତ ଇଆଡ କଣ କରିବେ ଛୁଆ ମାନେ ଏକୁ ସବୁ ବୁଲେଇବେ ତ ବୁଲେଇକି ଗୋଟେ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥାଏ କଣ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଟ ଥାଏ ହେଲା ଗୋଟେ କରେକ୍ଟ ବାର୍ଲି କୋଡ ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖ ଏଇଠି ଦିଟା ଦେଖ ଏଇଠି ଦିଟା ମିଶିକି ଛଅଟା ଡଟ୍ ବନେଇଛି ଏଠି ଦିଟା ମିଶିକି ଦିଟା ଡଟ୍ ବନେଇଛି ଏଠି ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଡଟ୍ ବନେଇଛି ଏଇଭଳିଆ ହଉଛି କଣ ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କରେକ୍ଟ କୋଡ ଗୋଟେ ଥାଏ ବାର୍ଲି କୋଡ ଥାଏ ଯୋଉ ଆଡକୁ ସେମାନେ ହାତରେ ହଉଛି ଏଇ ସବୁ ବିନ୍ଦୁ ଆଡକୁ ମାନେ ଛୁଇଁକି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏଇଟା ଏଇ ଲେଟର ଟା କଣ ଲେଖା ହେଲା କିମ୍ବା ହଉଛି ଏ ଟୋଟାଲି ଯୋଉ ଯେତିକି ସବୁ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ର ରେ ତ ଏଇଟା କଣ ଲେଖା ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ତ ସେଇଭଳିଆ ହଉଛି ସେଟା ହଉଛି ନୋଟେସନ ବ୍ଲକ जे गोटे हूँ टूलटे जोटा कि डिस्क सब कंटेन करथिबा आ ता भीतर किछि बार्ली कोड आडक रहिथो से आडक यूज करके समान होचंती टच करके समान वर्ड आडक फॉर्मिंग करथान हला धर एटा ए पय लिखाला एटा बी पय लिखाला एटा सी पय लिखाला एटा डी पय लिखाला एबा लिखाइथिबो तापर होची अल्फाबेट प्लेट ता देखिबा टिके रथो एटा नु एटा नु एटा नु हां एटा अल्फाबेट होला अल्फा ब्लड प्लेट कोन एटा टे भली देखा होची अल्फा ब्लड प्लेट टा टिके रथो हां एटा होची कोन ना एबीसीडी भी लिखा हितो कोन टिके बडो एकोरे लिखा हितो ता सहित गोटे प्लेट उपरे एटा याड को लिखा हितो ए बी सी लिखा हितो ता सहित तार बार्ली लैंग्वेज मध्ये लिखा हितो जाको छुई कि सामने होची पढ़ी परिबे तो अल्फाबेट प्लेट कंसिस्ट ऑफ कंटेंट्स ऑफ अल्फाबेट इन बोथ प्रिंटेड एंड एम्ब्रोस्ड बार्ली फॉर्म्स प्रिंटेड हितबो याडको अल्फाबेट आडको ता सहित बार्ली लेटर मध्ये लिखा हितो इट हेल्प्स विजुअली इंपैर्ड चिल्ड्रन टू लेटर रिकॉग्नाइजेशन एंड हैंडराइटिंग स्किल्स ता द्वारा से हाथ मारिक जाई परिबे ए पई गोटे बिंदु लिखा जाय बी पई दीटा बिंदु लिखा जाय हला कोठी कोन पोजीशन हुए से सब हाथ लगे कि से जानि परिबे ता द्वारा से जेमति कोन जेतले लेखिबे तांको कुआ जिवो से बार्ली रे ठीक तांको माने कोन ठीक भाबरे लेखि परिबे सेटा होची अल्फाबेट plate. It also allows blind individual to sign their names or even teachers cited students in their future. ହେଲା एको यूज करिके ସେମାନେ होजन कोन लेटर आडो सिखिथांते जा द्वारा ସେମାନେ फ्यूचर रे ସେମାନେ साइन निजर ना साइन करि पाथांते किबा अलगा जो ब्लाइंड स्टूडेंट होचने ताको पढेई मध्ये पारिथांते तापर होची बार्लियर कोन बार्लियर होची एटा तो टिके गुटे मिनिट टिके 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 बार्लियर हां Barley corn, this device is similar to typewriter, but it is specially designed for Barley. It features six keys that correspond to six dot in Barley. माने कोन थाय ना एटा होची गुटा टाइपराइटर बलिया एटा होची 6 टा 6 एबा की रही थाय आ एटा गुटा पेपर ना जाय एडी थिबो कोडी हां ए गुटा पेपर ना जाय जोगुला तमे टाइपराइटिंग कला वाला कोन बाछ ए बी सी डी लिखा होची जति ए बी सी डी लिखा बनी एटी तमे जो वर्ड आड रहिची सेठी होची सेही माने से जो पेपर रे बार्ली लेटर आड को लिखा है कि चलिबो एबा होची एटी टाइप कलो एटी बार्ली लेटर आड को सब लिखा है कि चलिबो जाको तमे छुई कि होची जो माने तमर विजुअली इंपैक्ट से माने जानि परिबे तो एटा केतरा की थाय एटा 6 टा की थाय
तापर हूँ कौन मैथमेटिकल डिवाइस ये सब तो गला हूँ कौन राइटिंग डिवाइस तापर मैथमेटिक्स सब सॉल्व करने डिवाइस यूज करा जाए से बड़ा हूँ कौन मैथमेटिक्स कैन बी चैलेंजिंग फॉर विजुअल इंपैर्ड चिल्ड्रन स्पेशल टूल्स यूज्ड टू फॉर द कैलकुलेशन नंबर अंडरस्टैंड आउ ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପେଶାଲି କିଛି ହଉଛି ଟୁଲ୍ସ ଆଡକୁ ୟୁଜ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଭଲି ବୁଝି ପାରିବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ଆବାକସ୍ ଆବାକସ୍ ହଉଛି এটা হচ্ছে আবাকস আবাকস ର কোন ଥାଏ ନା କିଛି টাইপস অফ মানে হচ্ছে কোন ଥାଏ মানে এগুলা হচ্ছে লেখা ଯାଇଥାଏ ধরে চারটা হଉଛି রইব হচ্ছে কোন তোমার ছোট ছোট হচ্ছে পয়েন্ট ভଳିଆ রইব ହେଲା এটা প্লাস্টিক ର ଥାଏ ତ ସେମାନେ ଚାରଟା ଅଛି ତ 1 2 3 4 ଗଣିକି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଜାଣି ପାରିବେ ଯେ এটা হচ্ছে ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଚାରଟା ଥିବ ଏଟାକୁ 4 କୁହାଯାଏ ସେଇଭଳିଆ ହଉଛି এটা ହଉଛି ଆବାକସ୍ ଯୋଉଟା କି ଟ୍ରାଡିସନାଲ କାଉଣ୍ଟିଂ ଟୁଲ ୟୁଜ୍ଡ ଫର ଦି ସ୍ଲାଇଡ बिट्स टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो मान को देखा जाऊ नहीं से होती छुई के मैथमेटिकल कैलकुलेट करेंगे जे 1 2 3 4 आम जो पढ़ती से काउंट करेंगे एटा हूँ आबाकस कहुए विजुअल इंपैर्ड चिल्ड्रन मैंने एडिशन बा सब्ट्रैक्शन कि मल्टीप्लिकेशन और डिविजन यूज करते ज्योमेट्रिकल सेट एंड ड्राइंग टूल्स वेरियस टूल्स हेल्प्स विजुअली इंपैर्ड चिल्ड्रन टू ग्रास्प ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स है बहुत प्रकार टूल अच्छी जो प्रोट्राक्टर तुम कंपास कि स्केल ये किसी ज्योमेट्रिकल टूल अच्छी जहाद्वारा से यूज करके पढ़ी था हूँ कौन ना स्पोर व्हील कौन यहाँ हूँ स्पोर व्हील कौन कहता है टूल विथ ए टूथ व्हील एंड क्रिएट्स एम्ब्रेस्ड लाइंस ऑन द पेपर एभा किसी थाए এই जो तार हूँ टूथ आड़क रही है एक जो तुम हूँ पेन द्वारा चलाती से पेपर उपर किसी हूँ लाइन आड़ बन था से किसी हूँ ज्योमेट्रिकल फिगर करता कि जो गात आड़ ना ये गात हूँ जो पेन नाइक हूँ से गोटे ये बुले था गोटे सेप तैयारी करता है तो सेठू होती जापार किसी ज्योमेट्रिकल फिगर जानी पार बार्ली गाइड्स एंड रूलर्स यूज टू मार्क लाइन्स एंड मेजर्स लेंथ है जो बार्ली गाइड्स और रूलर आड़ रही है लेंथ मेजर करने यूज करा जाए आउ किसी कंपास और प्रोट्रैक्टर अच्छी जो आड़क हेल्प करा जाए कौन तुम हूँ कोण मापिवाई कि सेप आउ साइज मेजरमेंट करने हूँ एटा यूज करते हैं वॉल्यूम मापिया ये सब ये करते आउ किसी दि जाए कौन यहाँ हूँ टोटाल शैली टी बड़ करदे तो कौन होची ना टॉकिंग फोन्स दिया जाए फोन सब दिया जाए जहाद्वारा से मोबाइल फोन यूज करके देखा होती तो से शुणी पारे स्पीच मैं कथा ही पारे है रेकर्डिंग करेंगे क्लासेस आड़ को कौन कौन ना मेक एंड रिसीव कॉल रिसीव करने हूँ फोन दि जाए कि राइट रीड और सेंड मेसेजेस और एसएमएस ईमेल ये यूज करा जाए आउ से कौन ना वॉइस कमांड सब माने कौन पठे पारे नेविगेट सब नेविगेट फोन सेटिंग माने हूँ कौन धर घर अच्छी ये स्कूल ये पाखे जो मोबाइल थी कौन गूगल जो अच्छी डायरेक्शन देखाए से कह लेफ्ट को नियो कि राइट को नियो से भाया सब रहा सेटिंग रहा देखा कंक्लूजन कौन आसो ना एड एंड एप्लिकेशन बहुत हेल्प करता है विजुअल इंपैर्ड चिल्ड्रन मान को माने राइटिंग किसी टूल रही है और मैथमेटिकल डिवाइस रही है जहाँ को to sorry from writing tool and mathematical device to assistive technology like talking phones and the innovation empower visually impaired individual to be more important in education communication and daily activities ये भला जो writing tools रहिला कि mathematical device रहिला कि assistive technology रहिला ये आड़क पिला मान को कहूँ कौन ना एजुकेशन सेक्टर रे कम्युनिकेशन क्षेत्र रे डेली एक्टिविटीज बहुत हेल्प करिथाय एठी तुम रहउची फास्ट थिला एटा होला कौन टोटल ब्लाइंडनेस हूँ लो विजन मान देखा कैटेगरी फॉर लो विजन को तीन भाग छुआ विभक्त कराई गोटे हूँ बेसिक लो विजन सॉरी जो लो विजन एड्स आड़ रहा जो डिवाइस आड़ रहा तीन भाग विभक्त कराई गोटे हूँ बेसिक लो विजन डिवाइस जोटी रे स्पेक्टाकल्स रे बाइफोकल एड कि मैग्निफायर जो रहा जबकाच कि तुम लेंसेस आड़ रहा रिडिंग स्टैंड आड़ रहा लैंप्स आड़ रहा सब जी हूँ कौन बेसिक लो विजन डिवाइस ऑप्टिकल लो विजन डिवाइस आउ हूँ तुम नॉन ऑप्टिकल लो विजन डिवाइस कौन ऑप्टिकल नॉन ऑप्टिकल भितर कौन ना हूँ तुम ऑप्टिकल भितर जीव मैग्निफायर आड़ तुम जो लेंस देखुच कौन जिनसटा एति बड़ अच्छी तुम जो चश्मा पिंधुच तुमको टे बड़ देखा क्लीयर देखा सी आड़ कौन 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 ना ऑप्टिकल लो विजन डिवाइस एटी कौन कर तुम किसी पिंधबनी जो एति बड़ छुटिया जिनसटा थिला ना ताकू तुम बड़ करदब एत बड़ करदब है बुझीपार से नॉन ऑप्टिकल लो विजन डिवाइस देख ऑप्टिकल लो विजन डिवाइस कौन ना कॉन्टैक्ट लेंस दिया माइक्रोस्कोपिक स्पेक्टाकल दिया हैंड हेल्ड दिया स्टैंड मैग्निफायर दिया ये सब कौन गोटे छोटे जिन को आगे बड़ करके देखा हेडबोर्न लेंसेस दिया सीसीटीवी दिया कौन इलेक्ट्रोनिक ऑप्टिकल डिवाइस आड़ दिया सब डिवाइस आड़ तुम घुस ऑप्टिकल डिवाइस आर यूजिंग लेंसेस टू मैग्निफाई इमेज ऑप्टिकल डिवाइस आड़ कौन ना इमेज को बड़ करता आउ जो नॉन ऑप्टिकल डिवाइस आड़ को से कौन करता है खाली इंप्रूव करता है तार लाइटिंग कंट्रास्ट ये सब आड़ को इंप्रूव करता है नॉन ऑप्टिकल डिवाइस भीतर कह लार्ज प्रिंट बुक
ହେଲା ଲାର୍ଜ ହଉଛି ତମର ହଉଛି ଫୋନ ଡାଇଲ୍ସ ଯୋଉଟା ଛୋଟ ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ବଡ କରିଦବା। ତାପରେ ହଉଛି ଅଡିଏବଲ କ୍ଲକ୍ସ ଆଲାର୍ମସ ଟଚେସ୍ ୱାଚେସ୍ ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ଯିବ। ତାପରେ ହଉଛି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଫର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ଯୋଉମାନେ ଲୋ ଭିଜନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ କଣ ହଉଛି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦିଆଯିବ ନା ଆଡଜଷ୍ଟ ଲାଇଟିଂ ଫର ଭିୟରିଂ ଭିଜିବିଲିଟି ହେଲା ଯୋଉ ହଉଛି ଘର ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉ ଲାଇଟିଂ ଲଗାଉଛ ବଲ୍ବ ଫଲ୍ ଲଗାଉଛ ସେ ବହୁତ ବ୍ରାଇଟଲି ଲଗାଅ ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉମାନଙ୍କ ଆଖିକି ଦେଖା ଯାଉନି ବା ଯୋଉମାନେ ଭିଜୁଆଲି ଇମ୍ପାରମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ଭଲିକି ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଆଭଏଡ ରିଆରେଞ୍ଜିଂ ଫର୍ନିଚର ୱିଦାଉଟ୍ ଇନଫର୍ମିଂ ୟୋର ଚାଇଲ୍ଡ ତମେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଫର୍ନିଚର ଅଛି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ରିଆରେଞ୍ଜ କରୁଛ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ରଖୁଛ ତାହେଲେ ତମ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ କୁହ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ହଁ ଏଇଠି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଥିଲା ସେଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଛି ନହେଲେ ସେମାନେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡିବେ। ତାପରେ ୟୁଜ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟିଂ କଲର୍ସ ଡୋର୍ସ ଷ୍ଟେୟାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲକ୍ସ ଫର ଇଜିଲି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ଯଦି ତମ ଡୋର ଅଛି କିମ୍ବା କିଛି ଗୋଟେ ଲକ୍ ଅଛି ସେଠି ହଉଛି କଣ ନା ରେଡ୍ କଲର ବ୍ଲାକ୍ କଲର ମାନେ ଯୋଉଠି ଯୋଉଟା ବ୍ଲୁ କଲର ଏଭଳିଆ ହଉଛି ବଡ ମାନେ କଣ ଯୋଉଗୁଡାକ ତାଙ୍କ ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉଥିବ। ତାପରେ କଣ କଭର ଲୋ ଟେବୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୟୁଜ cover low tables and use dark colored table cloth to improve object visibility ହଁ ଆମର ହଉଛି କଣ ମାନେ ଅଳ୍ପ ଉଞ୍ଚାର ଟେବୁଲ ରଖିବା ଆଉ ତା ଉପରେ ଯୋଉ ଆମର ଟେବୁଲ କ୍ଲଥ ଟା ରଖୁଛି ସେଟା ଡାର୍କ କଲର ରେ ଦେଖିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଡାର୍କ କଲର ରେ ରଖିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଭଲି ଭିଜିବଲି କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଫର ଟିଚର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅଛି ନା ହଉଛି ଯୋଉ ଚାଇଲ୍ଡ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ବସେଇବେ କ୍ଲାସ ରେ ହଉଛି ଆଗରେ ବସେଇବେ ତା ଛଡା ହଉଛି କଣ ଲାର୍ଜ କ୍ଲିୟର ଆଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିକ୍ ଲାଉଡଲି ଟୁ ରାଇଟିଂ ଅନ୍ ଦି ବୋର୍ଡ ଯୋଉ ବୋର୍ଡ ରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି କଣ ଲାର୍ଜ ଲେଟର ରେ ଲେଖିବେ କ୍ଲିୟର ଲେଖିବେ ଆଉ ହଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଜୋର ପାଟି କରିକି ପଢେଇବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଶୁଣି ପାରିବେ ସେମାନେ ଦେଖି ପାରନ୍ତି ସେମାନେ ଶୁଣି ପାରିବେ। କିପ୍ ଦି ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁଜ ହାଇ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ଚକ୍ ବୋର୍ଡସ ହେଲା ଯୋଉ ଚକ୍ ବୋର୍ଡ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଯେମିତି ମାନେ କଣ ହ୍ୱାଇଟ ତମର ବ୍ଲୁ ଏଭଳିଆ ଯୋଉ ରେଡ ଏଭଳିଆ କଲର ସେମାନେ ଚକ୍ ବୋର୍ଡ ୟୁଜ କରିବେ ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ କୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ କ୍ଲିନ୍ ରଖିବେ। ଏଲାଉ ସର୍ଟକଟ ବ୍ରେକ୍ସ ଟୁ ରିଡ୍ୟୁସ ଫାଟିଗ ଯୋଉ ଛୁଆ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ହଉଛନ୍ତି କଣ ଯାହାକୁ ଦେଖାଉଥିବେ ତାକୁ ଯଦି 45 ମିନିଟ୍ ଲେଖା କ୍ଲାସ କରିବ ତାକୁ ହଉଛି କଣ ଲାଗିବ ପୁରା ବୋରିଂ ଲାଗିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସର୍ଟ ସର୍ଟ ବ୍ରେକ୍ ମଧ୍ୟ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଦବ କ୍ଲାସରେ। ତାପରେ ଲେଟ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ୟୁଜ ବ୍ଲାକ୍ ଇଗ୍ ଫର ବେଟର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ଫର ଦି ସ୍କ୍ରାଇବ୍ସ ଅର ଏକ୍ସାମ୍ସ ଏକ୍ସାମ ମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ କଣ ବ୍ଲାକ୍ ଇଗ୍ ୟୁଜ କରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଭଲିକି ଲେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଆଭଏଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଏଗନେଷ୍ଟ ଦି ୱିଣ୍ଡୋ ଟୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ଗ୍ଲାର ଇସ୍ୟୁ ହେଲା ମାନେ ୱିଣ୍ଡୋ ପାଖରେ ଯଦି ଠିଆ ହେବେନି କିଛି ଯଦି ବାଜିଯିବ କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ ଦେଖା ହଉନି ଠିକ ଭାବରେ ଯଦି ମାନେ କୋଉଠି କଣ ବାଜିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହଉଛି ଆଭଏଡ କରିବା। ତ ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ଥିଲା ତମର କଣ ଛୁଆ ହିୟରିଂ ଇମ୍ପାରମେଣ୍ଟ ର ଯେତିକି ଯାହା ସବୁ ଥିଲା ଟୋଟାଲ ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ ସରି ଭିଜୁଆଲ ଇମ୍ପାରମେଣ୍ଟ ଥିଲା ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ହିୟରିଂ ଇମ୍ପାରମେଣ୍ଟ।